Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Martin Amin. I will read about Soekarno biography. Soekarno was the first president of Indonesia. He was born in 6 June 1901 and died in 21 June 1970. He led his country to fight against Netherlands and the man who proclaimed the independence. Soekarno was a prominent leader of nationalist movement during the colonial period. He spent more than a decade under the detention before release by the Japanese force. Insinyur Soekarno and all his nationalist fellows collaborated to collect support and spreading nationalist ideas. When Japan surrendered, the Indonesian independence was declared by Soekarno and Muhammad Hatta on 17 August 1945. At the same time, Soekarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president. After becoming president, Soekarno had to fight once again resisting the recolonization efforts. After parliamentary democrat calls in 1957, Soekarno, but an autocratic system called guided democracy. Its successful ended the rebellions and instability which were threatening the country. In the early 1916, Soekarno brought the country to the Soviet by giving protection and support to the Indonesian Communist Party. Unfortunately, the 30 September movement in 1965 ended the communist era and Soekarno's position as president was replaced by Suharto, the man who became president for 32 years. After Suharto in charge, Soekarno was exiled to Bogor and spent the rest of his life there. Translate. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ia lahir pada 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970. Ia memimpin negaranya untuk berperang melawan Belanda dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno adalah pemimpin terkemuka gerakan nasionalis selama periode kolonial. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah penahanan sebelum dibebaskan oleh pasukan Jepang. Insinyur Soekarno dan semua rekan nasionalisnya bekerja sama untuk mengumpulkan dukungan dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Ketika Jepang menyerah, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Pada saat yang sama, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah menjadi presiden, Soekarno harus berjuang sekali lagi melawan kolonialisasi Belanda. Setelah kekacauan demokrasi parlementer pada tahun 1957, Soekarno menerapkan sistem demokratis yang disebut demokrasi terpimpin. Ini berhasil mengakhiri pemberontakan dan ketidakstabilan yang mengancam negara. Pada awal 1960-an, Soekarno membawa negara itu ke Soviet dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, gerakan 30 September 1965 mengakhiri era komunis dan posisi Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Suharto, pria yang menjadi presiden selama 32 tahun. Setelah Soeharto dituntut, Soekarno diasingkan ke Bogor dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Thank you for listening to the biography that I read. So much from me.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.